pergi ke pasar membeli kurma. Jangan lupa membeli roti. Bulan suci Ramadan telah tiba membawa berkah. Mari kita memperbaiki diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi sarrafal anam biwiladati sayyidil anam sayyidina Muhammad alladzi ballagar risalah wa abdal amanah wa nasara ummah wa ala alihi wa ashabihi kulil kiram amma ba'du. Sini tomato malebikeun enrenge selusur malebikeun sidang jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sedi mama simaraja natwir ngekifong Allah taala ya naritu engkangena bulan Ramalang maki betuangi makadae idi engke mupa nawiring umur malam fe fong Allah taala napasiruntu si yewe taunge bulan Ramalang paraluki sujud syukur rifong Allah taala nasaba tentu megani selesureta tomatuata andrita daita engkamupi tandiolori wa matarawe ni ke yewe taunge di ni gaga nasaba lebih riolo ni rioli mangolo rifong Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu insyaallah di malam kedua bulan suci Ramadan ini ya mailo eri pada turki ia naritu sarak-sarakna puasae iare ga sarak wajibna dan ia sarak sana iaro sarak wajibna puasae engka 5 nomor sedi sarak wajibna puasae ia naditu seleng nareko tanya seleng dekna esa puasana dekna wajib kiwi ma puasa. Yang kedua berakal engka akalena mapunaiwi akalen betuana sehai akalena nareko stres i yare ga gilai dekna wajib kiwi ma puasa. Yang ketiga mampu nareko engka tahu malasa yare ga sedang perjalanan maka dikasih keringanan untuk tidak berpuasa pada padanna tomatoae deena na puasa maka diberikan keringanan untuk tidak berpuasa dengan syarat ya koliu ni tuana tahu wedek na ulema puasa maka boleh membayar fidyah tidak berpuasa tetapi membayar fidyah. Misalnya siaga nandre jero tawe taseso misalnya diperkirakan mapamula berekna kajunna pejena 25 sebu atau 20 sebu dihitung nih berapa kali kita tidak berpuasa ya narona rampiang ki fuange dilalan akoram malebie faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra magkedai fuange dilalan akoram malebie na nigi tahu malasa yare gari alla lengeng mabelai maka jika ia tidak berpuasa maka wajib mengganti di hari-hari lain berapa banyak puasa yang ditinggalkan maka sebanyak itu harus diganti di hari-hari yang lain. Tahu malasai si bawa tahu malalem mabelai. Itu yang ketiga mampu. Lalu kemudian yang keempat bermukim. Agiasem bermukim
betuanlah tinggal di kampung, tidak sedang dalam melakukan kegiatan atau dalam perjalanan. Ya naru sara wajibna puasai, ya ko engkamanan ni yewi boleh maka wajib ni mapuasa. Lalu kemudian kelima, balik. Ke gairor ya sebalik. Yakko arwane tanda baliknya mapamula sudah mimpi basah. Itu mulai balik itu laki-laki sudah mimpi basah. Kalau perempuan engkani anunna, engkani tamunna agak senar we. Datang bulan datang bulan. Oh, datang bulan. Berarti mulai dari balik. Jadi dek panawajiki wiye anak tak ema puasa, tetapi kenapa perlu dilatih berpuasa? Nasabah ada pepatah mengatakan ala bisa karena biasa. Betuana ya kuipat biasa ya nanae betu bicuna de na namareji mapuasa na reko batuani ya naruna perlu ilati analae mapamula SD suruh meben mapuasa. Itulah syarat wajibnya, tetapi dek pana wajiki mapuasa. Akan tetapi ya diperintahkan untuk berpuasa sare gua menginalati bi alena. Lalu kemudian syarat sahnya puasa yang pertama adalah niat. Niat. Melok kamakutana. Ya ku meniat ki puasa, kapan waktunya berniat? Niat itu di dalam hati boleh dan dilafalkan boleh. Di mana waktu kita berniat ada 3 ulama berbeda pendapat. Yang pertama, pendapat Imam Malik, wetuta mania mapamula motota manre subuh sebelum terbit fajar. Imam Malik, apakah itu puasa wajib atau puasa sunnah? Kalau Imam Syafi'i boleh berniat setelah terbit fajar jika puasa sunnah, tapi kalau puasa wajib maka waktunya berniat sebelum terbit fajar. Yang ketiga, Imam Abu Hanifah berpendapat boleh berniat setelah terbit fajar, apa itu puasa wajib atau puasa sunnah. Cek ini kan cek Imam Malik ga, Imam Syafi'i ga, Abu Hanifah ga. Ya, elok giga pakai mana ni? Yang kedua, nareko toman niat puasa, ada ulama mengatakan setiap malam wajib berniat. Ada juga ulama mengatakan cukup malam pertama berniat. Niatnya adalah untuk berpuasa 1 bulan. Tapi ada ulama mengatakan harus setiap malam berniat. Kenapa penting ini niat? Nah sebab mata erokona upana atau puasa dek niat, maka dek nasa puasana. Yang kedua, syarat sana puasai ia itu suci, bersih dari haid dan nifas bagi perempuan. Itulah syarat sahnya puasa. Jadi perlu pada ceng dia nah sebab makin Nabi ta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tungke sewa tak gatunge pole riniae engka denreku kega karo denre pole kali beru poli kai PKE poli baru apa lepa PKE pasti pasai pat jaga prasae apa nolika di sing kida aga nolira nga kustas kila kue elo kama kutana kada ka aga takutana yaro yai di pa jaga prasae
Yakko narengi doi tawe kang lalu de aruan makun rai biasa karemo jarina magar ustaz madosa ki garo batal garo puasa hati hari kina de jadi aku baliangi karena kak mage we kire biasa karemo jarina ustaz iya nawa puasa ki maka dak papihe engkah hadis nabi ta yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tungke-tungke sewa-sewa tak gatung poler niae. Tungke-tungke tahu na runtui aga purana niakeun. Ya kuwetulna ikarawa ikaremo jarina. Ade mah gaga niat tak masalah salah. Sabo sata. Yang namuan nareko. Takarawa jarina na makalelai niata. Dena sabo sata tuh. Kira magai baik yarong kasih bawaku nakaremo jarina na kedo ya waistas kok ya salim niatnya itu manesani dek na sepuasanya itu apa nakaremo ya jarina na kedo ya wai ilaha illallah jadi tapada cengi niae na pulei niae na unroi upan masalah ini ayai lo sali puasai tapi diceng ini ayai jamaah taruh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu kemudian pada saat kita sahur yaitu megato masalah pada saat sahur yakutu manre subuh terkadang insa ni tahu kuradoe insa ni kalingin radoe apakah kita berhenti makan atau melanjutkan makan mega tahu dek panai sengi engka tahu insana pajalam manre padahal iaro insa peringatan makedahe elok ditupole waktu stop manre hati-hati kok pada tadi ko lampu merah lampu aga yolo hijau di kuning napa merah yakko hijau ni mage ko hijau ni di mupi gan jopai di tapi kom kuning hati-hati merah stop makuni yewe puasa no moto insa ni ku radio tapi de panak pat dojai ku masih gie di bumi manre iyammi de nana wadi manre nareko iya royak kadinga dibangi ku masih gie yang kedua yakko riyakini wi nareko yakini wi makede insanya insani yakini wi makeda mompo ni pak jarenge yakini wi di yakini makeda mompo ni pak jarenge na engka inanre ri bangit ri muta talua yanrewe yan namu andere ko yakini makeda le panaompo pak jarenge andre ki materu adi ya apa mega tuan ya gato to makutana ustaz magi pali essa magari puasa tak nariko di tandi subuh jawabannya adalah esa yang penting purata dan remat tarawih mania memani makede wakat tama puasa paralu baja nakal na ku Allah taala ya yakurupale de tanre subuh esa puasa ta nasabab magai de nang tama rokong yatu makan sahurin sabab kede minabita teduk mana ngi keluar kamu motok manre subuh nasabab andre subuh engka baraka hilalena ya jadi ko engka to di andre subuh tete esa puasai ya yana tunaseng andre guruta kulik kusidrap biasa nakalasai nakalasi makeda biasa ko moto iku subuh manri tapi dek penanya elok pimatu capuk ero batasna to manre inapa mala korma oirinu napa mania jadi ko manre ki manre de patania tapi pacapura pimatu melok pimatu insa inapa ki
mala korma iare gawerinu na pamania mapuasa baja na karna puang Allah Ta'ala. Iya, pangkata mototo man resubu napi tetek sedi man resubu tanyan resubu yaro man re mangaribimu pa yaro. Iya, sisen na pura man re tetek sedi resubu lo matinro ya panapaset din nasiko loroy. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian masih ada masalah yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat pada padanna katupura makutana ustaz samagaro puasaku nareko wetunna de pawa puasa masunti ka barede nasu yaro macelayang senaroe tidak keluar itu haid selama 1 bulan masunti ka yari ka manre ka pak bura yang bisa menahan tidak keluar itu darah haid selama 1 bulan. Menurut Imam Ahmad boleh dengan syarat iar masunti giare gaman reki oba dek magaga pengaruhna betul na dek magaga lasa iaro na papole na reko masunti ki yare ga makburat man reki ga makbura yare masunti bare dek na su iaro darahit menurut Imam Ahmad boleh, tapi menurut Ibnu Usaini tidak boleh. Karena darah haid itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh masunti yarega makan obat menurut Ibnu Usaimi. Tapi menurut Imam Ahmad boleh selama tidak berpengaruh itu obat atau suntikan terhadap kesehatan kita. Ya naruh. Jadi para lu yang nasabak kadang-kadang engkau tu puramat kutana magaro di apa masuntika ya pak dia boleh suluki supasaku jadi masuntika ya selama tidak berpengaruh itu obat terhadap kesehatan boleh menurut Imam Ahmad. Jamaah tarikh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah agaru albirenna ulen ramalang agatoro keistimewaanna puasae minimal ilalenna ye kesempatange engka telu wel upaleturangi albirenna ulen ramalang nani albirenna keistimewaanna puasa ramalangnya. Nomor sedi agaru albirenna ulen ramalang nomor sedi ia naritu ulen ramalang malepi magina malepi nasabak ilalenna ulen ramalang ipaturungi akorange. Kenapa bulan suci Ramadan mulia? Karena di dalamnya Al-Quran diturunkan. Kenapa Mekah mulia? Karena Al-Quran diturunkan di Mekah. Kenapa Madinah mulia? Karena Al-Quran diturunkan di Madinah. Kenapa Nabi Muhammad mulia? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dimanapun melekat itu Al-Quran. Tegi monro rappe ya rokorange. Kegi monro makkatulang ya rokorange. Pasti malebi. Ya ko engka anak tak pakai palak korang macai baca korangnya maka itu anak-anak yang mulia. Kenapa mulia? Nah sebab mati esok kiamat maka ia bisa menggalungkan kedua orang tuanya mahkota nanti di surga. Ko engka anak tak pakai palak korang luar biasa jaminan surga asal masempaja temotarna. Tapi namoto pakapala korang anak na narekodin na sempaja tumotoan na itu tamat surga di ya akura asal masempaja tumotoan na pakapala korang anak na insyaallah jaminat tutama dilalana surga nasabak magdilan na hadise 7 turunan na jamit tamat surga ya tu anak pakapala korang ni. Jamaah tarbiah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Makanya sangat rugilah atanna puang Allah taala engke ulen ramalang na de munaha na baca korange. Oleh karena itu ada resep sari kuamengi wedding ipatemek korange.
Coba-coba gare. Setiap waktu salat baca 10 lembar. Setiap salat, setiap waktu salat dibaca 10 lembar. Duhur 10 lembar, asar 10 lembar, maghrib 10 lembar, isya 10 lembar, subuh 10 lembar. Maka tidak cukup 1 bulan Al-Quran itu bisa kita tamatkan. Siaga pelana. Dek gagah jenne se di hurupu 10, engka jenne se di hurupu 20, ibace kurang rilal sempaja se di hurupu 30. Itu di luar bulan suci Ramadan. Tapi kalau kita baca di bulan suci Ramadan, tidak ada batas pahalanya. Di gagah batas tagang kana apalanna ilalen naro bulan ramalan nareki baca Quran. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua agak alepirenna bulan ramalan, ia nari itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dipenjara atau dibelenggu. Makadai ilalanna hadise idza jaa syahrul ramadan putihat abwabul jannah wa gullikat abwabun nar. Makanya Nabi tak nareko boleh ni bulan ramalan ibuka di pintu surga, ditutup di pintu neraka, enrenge ri penjara ni setange. Cukup ini yang ingin saya bahas, lalu kemudian kita tutup. Nomor sedi, apa maknanya kalau bulan suci Ramadan tak buka pintu surga? Betuana idikmu tu buka pintu surga. Aga betuana tak buka pintu surga nari bulan ramalan betuana mega laleng wedding ipa pole amala na wedding tamak di laleng surga. Yang pertama sempaja parelu, yang kedua puasa ramalam, yang ketiga sempaja sunat tarawih, sempaja duha, sempaja tahajud dan lain-lain sebagainya. Kemudian sedekah kita ya mana naro make betuang make makawe kiri surga, ibuka di pintu surga. Kalau di luar bulan suci Ramadan sangat sulit kita untuk mendapatkan pahala yang besar. Tapi rilalena ulan ramalan luar biasa apalan natarwangki kuang Allah Ta'ala. Kullu amali bani Adam illa syam fa inna uli wa ana ajzibi. Makanya Nabi tak tungke anak amalakna anak apun Adam apun nana maneng illa syam, kecuali puasa, wa ana ajzibi. Nah ya puasai alaikum langsung pada yana tu sabana de nai semakira siaga apalan ni puasai engka ulama tak makeda apalan puasai diga pagangkana tanrang igana. Maka jika ada hamba Allah dekna puasa rila lenna ulen ramalan namun isi tahu ngima puasa de itu panulen rapi igana apalan na cicek bawa de puasa rila lenna ulen ramalan pakuring baiman cicengi sesuai bawa dek tak puasa rilan ulan ramalang nomo toma puasa ki si tahun di saliun na ulan ramalang dek panom lecau ya palan na ya lo sesuai. Lalu kemudian yang terakhir agaro keistimewaan na puasai narabiang ki nabi tak mageda alebiran na ya ro puasai bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak kasturi dan minyak parfum yang lainnya. Yana tu sabak na nariku mapuasa ki magi ro baun na timuta ro makebom. Tapi mati resok kiamat na selewi po Allah Ta'ala bau kami na mabau pinaya minyak kasturi atau minyak apapun itu lebih mabau baun na timue. Ya ko se di dua mu paso mapuasa depa tu tapi ko narapi ni 10 puasa tampuk lali timoy apa ya ko si kawengi na de sekide bawaga tu mai tu sekide bawaga na selewi po Allah Ta'ala mati reso kiamat bau kami nambah bau ya naru ala piren na puasa albiran na puasa.
Lalu kemudian yang terakhir albirna puasai nak dampengi sinin na dosa tak fong Allah Ta'ala namoni si tanre dangi si luat tanai igana ya dosa tak nak dampengi fong Allah Ta'ala nasaba barakah na puasa ramalange ilo nak tutu isi di kisah engka sahabat na pangulut ta umareng teri-teri riolona tangetna bolana nabita makedai umareng mahagi mu teri kutu magi mu teri makedai umareng umar teriak nasabak megalade dosaku de ule bilagi galade teri-teri nasabak menyesali dosa-dosanya menangis sejadi-jadinya. Maka Umar bin Khattab pergi menghadap kepada Rasulullah dan mengatakan di hadapan Rasulullah, Muhammad, suruna Allah Ta'ala. Pak terito Umar, suruna Allah Ta'ala. Saya terharu, saya tersentuh hati saya. Magi tersentuh hatimu Umar, nasabak engkau pemuda den repat nateri riolona tak magi na teri nasabak nasem megalada dosana makede nabita Umar olirang romaya nak mudero olirang yoli ni madepe riolona nabita makede nabita anak muda aga dosamu makede surona Allah Ta'ala windo jiwa kasih kana dosaku ya na aga dosamu ya ro dosaku no moto pitu bulu tetong malopo pi dosaku na pituai bulu lopo makide aga dosamu 42 puange kedede purai muno tawe kede to aga perlu dosamu ke masiri ka pawi nasaba liwa lopo na makidai nabita malopo piga dosamu na puang Allah Ta'ala makide malopo mi puang Allah Ta'ala alupun pun Allah Ta'ala kaya deh nak dampeng aku dosamu pun Allah Ta'ala nama tu si tanri langi si lot tanai dosamu nak dampeng aku pun Allah Ta'ala pawi makide masiri ketapi ko melorangi upau itu pale makide aga dosamu makide engka anak darah silalola mati diwa cantina napalau kai iya ro walai napau pesu ro kacinna napa lau gawi nah kedana kede lau gawi lupa dan nabita adikku kutu si nendok lah tahu adikku kutu dek gaga pamelet na iko dosamu tu sing adik na neraka maka dia nak mudai lari ronrak kasihku padangi mabela pole ri tau megai teri-teri ya roh anak budai teri gangkana sujud no ri kesi apa pamakeda puang boleh nak disuruh tak adik gaga harapan naringa dek gaga kasih na wondroi mak dan luang sehingga dina ini bipuang wondroi mak dan luang ini bipuang ya ko de matola gaga laleng muak dampeng aku dosaku tak kiringan nak mai api tak tulu memang nak rilino tak tulu memang nak rilino aja lapa matur na di akhirat putulu ka tulu memang nak mai rilino ya ko dek naga kalaleng ya dampeng dosaku gagana makidai fuang Allah Ta'ala Jibril lau kuria mutaniwin Muhammad makeda iko ga pancaji rupa tawe makeda ni Jibril Muhammad iga pancaji rupa tawe fuang Allah Ta'ala ga yari gana idi makede Nabi Muhammad fuang Allah Ta'ala makeda si Jibril Muhammad iga paringi dalle rupa tawe makeda si Nabita iye puang Allah Ta'ala paringi dalle makeda si malaikat Jibril Muhammad niga rumat dampengi iga ro tarima tobatna rupa tawe makeda Nabita puang Allah Ta'ala tarimai tobatna rupa tawe makeda ni malaikat Jibril Muhammad iya ro dendre anak mudae
purana dampengeni dosana puang Allah Ta'ala magi na iko dek muat dampengengi sedangkan puamu nak dampengeni dosa-dosana gangkan na teri nabita na suroi Umar bin Khattab lau muliranga iro nak mudai lau muliranga gangkan angkani nak mudai masempajan ni kurodoro ya masempajan silo nabita angkani iro nak mudai makide nak dampeng ko dosamu puang Allah Ta'ala aganan rokok sujud na masempajang iro anak mudai gangkade panaoto poleri sujud na inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mate iya rodende anak mudai aga betuan na makadai ajak tapeturenu boleh di pamasina puange namuni siaga dosata asal engka toba lalu berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu maka pasti lebih luas ampunannya Allah daripada dosa yang dimiliki oleh hambanya. Yani irafi peleturan kita muari dapat paraki kong Allah Ta'ala sekali lagi doni mai mulai di malam pertama sampai malam terakhir si oli ki lo untuk papole sempaja taraweta insyaallah lolong ki apalam maraja tolong ki ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usiku wa nafsi bitaqwa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.